Okay, so mahimo naman ta bago nga program, Java program. So ligad naman nato yung program. So Java program folder. So mayara activity 1 and activity 2. Okay. So uh kita mo sa Explorer. Then kung gusto mo hindi na mo folder, napitaon mo lang. Then select mo folder na siya. Ang imo nga mga file. So pilion ta lang ang Java program. Okay? So, may mo naman ta bago nga file. So, diri lang nga icon, new file. Click ta lang na amo ni nga icon. Okay? New file. So, pangalanan ta, grading system. Grading underscore system dot java. So, make sure na may dot java sa punta. So, enter nyo lang din yun. Then, basic structure. So, dapat, sa pinakababaw is na class name. So, public class. No? So, yung pangalan sa atin yung file is grading system. So, grading system na da. So, notice nyo may IntelliSense sa akin yung VS Code. So, pero hindi talang pagsunod doon. Okay, so next is the main method. Public static void main string args. Okay. So, muli na siya pinaka-basic na structure sa Java. Public static void main string args. Okay. So, may error. Dabaw. Kapula kayong tatanay. Wala space. Okay, so ma-declare tada yung dua ka variable. Una na the string. Let's say string student name. Okay? Make sure nga ara sa duwa sa double quote nakasulod ang atong student name. Okay? So, yan na lang Don Mac. Don Mac na lang. So, don't forget the semicolon sa punta. Okay, so, makita mo na kung error. Kapula mo na. So, now we will create a conditional statement using if else. So, na-declare the integer ng average. So, for example, lang yung average is 95. Okay, so makita naman si IntelliSense. So, ginasuggest niya ang possible nga aton himuon. Pero hindi na magsundan. Okay, so lain ta. So, if average is greater than or equal to 95, so i-display ta ang remarks ng utang ta. Outstanding gura. Okay, so system.outprint ln open close parenthesis. Then, una, you are excellent. So, pinakataasan na excellent. Okay. Then, next. So, another conditional statement. So, after some if. So, as if naman. So, himuon ta, no? Halin sa 90 to 94. So, sa baba naman, halin 95 to 100. Okay, so, subong outstanding math. So, system out print, ln open close parenthesis, then double quote, so remarks, you are outstanding. Okay, so we're trying to figure out lang sa mga condition na to.
Okay, next. Else, if another condition naman, average is greater than or equal to 85. Okay, so ano naman very satisfactory. Okay, so muna natin nga ibutang nga remarks. Kung yung variable is value sa iya variable I mean is greater than or equal to 85 kadto sa 89. Okay, kopyahan na lang ni para dasig. This na lang you are very satisfactory. Then, else if another average is greater than or equal to 80. Okay? Paste na naman. So, is na lang you are satisfactory. Okay? So, there's excellent, outstanding, very satisfactory, and satisfactory. So, else, so kung di ma-met ang tanong nga condition, so diri na di siya ma-fall. Okay, so Santa remarks, study hard. Okay, so display ta ang name sa student. So sa babaw. System of print LN. Okay, so double quote student name. So then plus, so ang plus adding to integers ni siya. Pwede pa ni siya for concatenation. So, kung baga sa sentence plus sa grammar, add ni siya. So, kung maka-connection isa sa one sentence to another sentence. So, area connection man ni sa text, let's say variable to variable lang. Pero kung integer, ma-add na siya. Okay? Ara. Okay? So, run ta. So, basic, ara sa terminal ng student name, non-mark, and remarks, you are excellent. Okay, so kuha ka na na yung colon pupunta. Hindi naman na kinanglan. Okay, may colon. So, run again. Ito na, nagdula na siya. Butang na lang gurang average at para makita yung average. So, system of print. Butang na yun. Student average. Okay? And is natin ang variable. So, copy paste na lang. So, run. Ara, so makita tada ang iyang name, average sa estudyante, yun. Excellent. So, kung island ta, for example, being average is 83, kaya you are satisfactory. As dalong. So, dugangan ta. No? For example, ang value ya is 101. So, naglapaw. No? Butangan ta, di ba? If average is greater than or equal to 101. So, butangan ta siya yung marks. Okay. Para sa pinakababaw. Kopyahan ta na ni para dasig. Yung marks, error. Error. Okay. Error lang butang ta. Lumapaw man yung average. So, okay.
Okay, slant na ang average para 102 para. So, display ang error kay lapaw siya. So, hindi man pwedeng ang average ang isa ka student is 101 pababaw. Okay, so siya ang if else statement. So, na-declare ta duha ka variable, the string and the integer. So, duha ka data type with the variable name, corresponding variable name. So, ping, no, maintindihan nyo lang ang syntax sa if-else statement. So, muna na siya.